आंखा चाराय फ्रुनो खेलाधुलानो इन्टारेस्ट दङ आंखा बसर जाला 15-16 বছর आं स्टार्ट खायो आंखा बडि बिल्डिं खायो वेट लिफ्टिं पावर लिफ्टिं रेस्लिं 4टा खायगा 4टानो त्रिपुरानो गोल्ड मेडल मांखा नर्थ ईस्ट मांखा 2nd प्लेस सिनियर नेशनल 2015 अंखा टाटा जामशेदपुर ओरखाय आनी शरीर हेमता ओरखाय 2nd प्लेस मांखा डांस पेंसर ताई तो आनिखाय चाकरी जीवन ताई संसार जीवन चाप खायगाखाय आंखाय जे स्पोर्ट्स खायमाया था बोलायखाय संसारनि चाकरिबो आंखायो बिजनेस ताई 31 मे 2022 आंखाय रिटायर खायो तो रिटायर खायगा आनिबो एकटा ड्रीम दङमोन जे इंटरनेशनल खायनानि चेरायफोरनो आंनो एकटा कासे अवश्य एकटा ड्रीम दङ दा आंखाय अब जिम जॉइन खायगा आनी जे पुरान जिम विवेकानंद ब्यामागार ओ जिम खाय स्वाधीनता निया आगे तो तमरो ओ जिमो कटर बडि बिल्डर तमरो दुलाल देवर्मा मिस्टर इंडिया मांखा ताई कायसा दीपा कर्मकार नंको सिबिले बिनि बुहाबो खायो वेट लिफ्टिं और बिनि जे चराय जे दीपा कर्मकार बबो मांखा ए विवेकानंद ब्यामागार तो आं बो एशिया गेमो गोल्ड मांखा विवेकानंद ब्यामागार तब खाय महाराष्ट्र नागपुर भद्रावतीओ कायसा पावर लिफ्टिं कम्पिटिशन का सीनियर पावर लिफ्टिं इक्विपमेंट ना क्लासिक कम्पिटिशन का आंखाय 120 केजी वेटो मास्टर थियो और पार्टिसिपेट खायो आं और खाय 4टा गोल्ड मांखा आती बोलो बैठेगा फेडरेशन इंडिया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन को आनखाय मेसिस मांखा जे जम्मू काश्मीर फेडरेशन कप अंगनाय और एशिया सिलेक्शन बो अंगनाय नों त्रिपुरानि टीम फायदो त्रिपुरानि थाङो आनी कायसा फ्रेंड दङ अमर बुज बाबा थाङो आं दुनुजन एशियाव मांखा सिलेक्शन तो मांखा खाय तो जनवरी फेब्रुआरी मार्च मे मासे 1 तारिख जॉइन तो आरी खाय कपाल हेमा बहुत किसा नष्ट हो थांकानि 25-26 आंखाय डाक्टर कैसे तुम्हारा को तो नांखाय आंको कब्जा उनकाबो राय चौधरी ना तामुजानी साइमे बिनिखाय नार्सिंग का किसा कटर तनो टिआरटीसी चमनियो लैपटॉप और खाय आं ट्रिटमेंट खायो 2 दिन और खाय एडमिट आं और खाय 25-26 27 तारिख दिपुरो आंखाय फायो डाक्टरनि बुं जानि तामा ओ जागानि डाक्टरनि बुं जे अमिताभ राय चौधरी जे नार्सिंग होम और खाय आं एडमिट दङ 25-26 आंखाय 27 तारिख रिलिफ अंखा 29 तारिखो आंखाय थांखा कोचिन फ्लाइट बाय और खाय एलापुजा होटेल रामादाओ और कम्पिटिशन होता और खाय 12 कंट्री इंडिया को तंग 12 कंट्री फाइगा और खाय मंगोलियन बो फाइगा चीना टाइपे इंडोनेशिया बेल आई थिंक और खाय कंट्री फाइगा खाय आंखाय पक्जा कथा बुंथो साइमा बेला जातो तो और खाय 6 तारिखो खाली 120 केजी कैटेगरी कम्पिटिशन अंखा तो और खाय 3टाओ बेस्ट प्रेस स्क्वाट डेडलिफ्ट 3टा खाय मेडल मांखा चैंपियन ऑफ चैंपियन कैसे पकड़ मांखा था
Oke, aja kau kuno apa pada teh kuno jumzal roh, pada baiknya. Kamu? Apa pada teh kuno problem roh, kedang. Problem roh kai ariong ka kaisa ani ya theko dukh mangkat kata kom bijani somo kata. Ote kai angkai oro te kai Bengaluru thangka oro. Doctor no kun ka kisa tipen kai 11 tarik ang theka. Highest koi kg roh of the 120 কেজি oro kai competition ka ani kai Cara itu tuh belai record tuh orang kok record kega, next time mau belai kai tam atau soil hai mana, tapi gold mangka hai thai. Saat serai pukul nompo event bo khelano tumi keman. Angkai cara itu school life, shot put, javelin, wrestling, bodybuilding, what itu, semua tuh champion an. Apa orang pun national meet of kaya. National meet kega, Mr. India kega, bodybuilding o, kai North East kega, orang silver mangka. teh bus kani salah apa hai imang roh tuh dream roh. Dream ani dream kai tabu ki game kongka ma tai Asian ni upor je game common games Commonwealth game kaisa tongo orang participate kaina International roh. Saat tak kisah semua je nuntu asuk je thongkurung bisingnya thongui tongo tahu je gold medal marka Asian Cup tongo. Hingga je ni agya asai mani thai rok boron simi tore theka tabu asuk kusugo kai theka. Kisah ani live post na live tam tam. kami roboro yang borok kerja live history ani life system Agar para pun cerdas. ani khai nokto bonomali puro orono korongka seraitum ani khai joto biati bostiro oro tomo ani bihik ki khai no khai takar jola asada boma ani bihik to asugo School life roh. school drive ro boro angkai bujung school kachoti school mane du school an porita sarno kaisa age ni চাকরি রপাই মানে ইয়াগুলো ননো কাছে মাংস র ভালো রকম কিছু খানা আবো বুঝু জরাতে কি মাংস খায় আদি খায় আং খায় পয়লাও সেরাই ফ্রুনো আং খায় বিজনেস খায় বিজনেস খাইতে খাইতে আং করিও তাই পুয়ার ফ্যামিলি বলে তাই বেলাই বড় তো আং খায় আগে হইতে চাকরি মায় খায় তামুন খাবার আং খায় শিখ জরাও আং ওর করি বুঝুন স্কুল আং ওর খায় ভগবান খেলা শুনো কিসা মিশা বা ভান ভালো তা তো তারপরে তো 1983 ani ফিজিক্যাল রেজিস্টার চাকরি মাথা তো ani বিজনেস সাবো খাই দেবা চাকরি মাই পড়ন র ওয়াক বহন র না ওরতে খাই ani দোকান তোর মানে ani ভিক খাই ভিক নি দোকান স্বপ্ন ফাস্ট সেন্টার নগন দোকান বিজনেস দিকে খুব শখ টংটা হাইটা বিজনেস তো একদম সেরাই হলো না শখ কিন্তু চাকরি চাকরি না আগে খাই আমি বিজনেস খাই চাকরি খাই বিজনেস তো টাইম মায়া আমি বিহিক টাইম বপুসু খাই তমন স্যার বপুসু চাকরি খাই তমন आंखाय फिजिकल इंस्ट्रक्टर सीनियर फिजिकल इंस्ट्रक्टर आंखाय गेम टीचर था आगे नि पोस्टिंग खाय मधुसूदरी सीनियर बेसिको ताय खाय धर्मनगर थांगोय धर्मनगर खाय पावर लिफ्टिंग ধর্মনগর পোস্টিং কলেজ ধর্মনগর आनी पोस्टिंग 2006 अंका खाय धर्मनगर नि जे जिम যে বড় বড় আনো চাও যে ধর্মনগর তো কোনো স্পোর্টস মানে পাওয়ার লিফটিং ওয়েট লিফটিং খাই মানা নং অর খাই দি অর খাই 37টা মেডেল আং রুও ধর্মনগর 3 মাস অর খাই আং চেষ্টা খাইও আর অর খাই স্টুডেন্ট না স্টুডেন্ট মানে ধর্মনগরী যে বড় স্টুডেন্ট অন্য বড় জিম প্র্যাকটিস আং কুসরো থা রোই একদম ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়ন মাখা ধর্মনগর বছর কয়জন আর আমাকে চ্যাম্পিয়নশিপ কো রহর জাকনি যে সুরমানি চিরাই রং না পানি চালাই রং একদম বেলাই তো বলে ধর্মনগর চ্যাম্পিয়ন মাখা ত্রিপুরাও ন্যাশনাল থাঙো তাই আন্ত অর খাইকা আনি কাইসা স্টুডেন্ট দङ
dotto bo khai oro khai ta oro tui belai student gul mangkha national bo thangto মানে যে ইভেন্ট কে নিনে যে ওয়েট নি যে খেলাটা না power lifting বুসু হাইয়েস্ট অফ দি থাকা নি লাইফ অস্ক লাইফ ও 400 কেজি 420 কেজি और जयपुर माने फेमने एशियन गेम आरो हाईएस्ट बिसर अतिसे थे हाईएस्ट और खाय 300 केजी रो 300 केजी नि निताबो यार आगे सिलेक्शन आने खाय बो खाय माबले बेला वेट खाय माया उमर बो किसान था ना उमर बुसु मरन का सरताबो निनसि आने खाय 61 60 सारनि फेमिलि हले साबो साबो दं आने खाय दुइजन आने गुसा दङ चला अक्रानि बुंखाय पाथर दङ बबो जिम खायो बबो नॉर्थ ईस्ट चैंपियन का ईस्टार्न इंडिया थर्ड प्लेस मांका और स्टेट तो स्टेट चैंपियन काशा दङ बिगि दङ बखाय खुलुय ताबो त्रिपुरा हास्टनि लुकुरकन नों कायसा ओमाहाय गोल्ड मेडलिस्ट मानमानि या गलो तामोनि मेसेज दंनाय लुकुरक तानो जे मेसेज आनि मेसेज खाय ताबो जे जनरेशन ओ जनरेशन माने नेशा जे बेलाय खायो आगे खाय जे आनि जे माने चिनि समय जे जनरेशन नेशा बेलाय खाया जतन फुटबल बखमो जे कोनो खेला रखमो ताई নিউ জেনারেশন যে চালার গুড় নেশানি বেলায় খায় বড় তাই আং খাই মানে যে মেসেজ রুনা নাঙো যে এই নেশা খাই বড় খাই যে থাকা বরফ ন আং রিকোয়েস্ট খাইও নেশা যে গ্রুপ মানে বাদ্রিওই যে আগরতলাও যে কোনো জায়গাও ত্রিপুরানি জিম দङ বেলায় বড় খাই বড় पार्टिसिपेट खाइबानो आनी रिक्वेस्ट दङ जे काहाम खाय जे कोनो एक्सारसाइज खाय बरफ माने नूतन जीवन स्टार्ट काहलामाव थांबाय सारता कैसा तिप्रासा आमसाय रको मैक्सिमम जागा गोबां दंफानो जिम सेन्टाराव फोरो सोरना मोसुखौ खायनिया ड्राग्स सुचिराव कबल दङ नेक्स्ट जेनारेशन नों हापां रकनो गभर्नमेन्ट आमाहाय रको जिम रक खायरनानै आमाहाय रनि कय मुरो ना ये दिसियो जिम दङ ताई जिम खाय प्राइवेट जी खायबानो जे कोनो जागाव तुमखाय लाभनि बिसिंति लाभ और खाय आगरतला जे सिस्टेम दङ आनि कायसा जिम दङ बिनि किसा जिम दङ और खाय एडमिशन रय प्रेक्टिस खायो बर खाय आर जिम खायगा खाय रुक बेलाय इंगा बेलाय सरि ठीक दङ तो आर तुमखाय आर क खाय ताई कायसा क तब जे चिनि बरफ तिबासर खाय जन्मसूत्र जे जिन दङ और आलगा जिन एकदम फान दङ चिनि बरफनि गाहाम खाय जे कोनो खेला दुला खायगा खायनो अननाय किन्तु चेष्टा खायना नांगौ छात्र पेशेंट गसे रेकर्ड खायनानै शक्ति दंता सर इनके कैसा ताबक तो कैसा एशियन कप थुंगो जे 4टा मेडल मान फेका ताबक जे तिप्रासा तंनाय ते कैसा तिप्रासा पनो बा गुबुनि बसंपना अबरंलाय ताबक कैसा नों हाइके कुसुक लेभेल तेलंनानि नि मेसेज आंखाय जे तिप्रासा रखबो তারপর যে বাঙালি ভাই আমাদের আছে টেবল ভাই আছে বরফ আং সাও যে গোল্ড মেডেল ইন্টারন্যাশনাল মান খাই কিসা পরিশ্রম খাইনা নাঙো ডাইট খাইনা নাঙো তাই খাই অনলাইন ভালো কোচ বনাঙো আনি কাইসা কোচ দङ আগেনি একদম পয়লা বখাই 47 এজ ফিকা বখাই আনি গুরু বন আং খাই কোটি কোটি প্রণাম बिनि नखाय एडभाइस तुमनि आसो बालिखाय खुवाइनो अनिल देबबर्मा बबो फिजिकल इंस्ट्रक्टर पयला आनि गुरु माने बबाय सुरुंगो बा पावर लिफ्टिंग बो आनो कुसरो ओइला एकदम बखाय ताबुक तैङावरो बखाय उप्राथांका बरो कुटी कुटी नमस्कार बिनि फैमिली दङ बुसारक दङ बिग्रक दङ मानि बरो अरो एडभाइस मनियो नतुन नखायगा ताबुक खाय अहल कायसा दङ बिनि बुंखाय शान्तनु सूत्र दङ बखाय तिबरो उसुङै थाङो आनो हेल्प खायो ini
level sobat thani keboni yat ro suba suro manman kebo help ro help from khai help from tabo samjani sports council যে তিমুরলি স্পোর্টস কাউন্সিল দুইজন রুহা 15,000 rupees আনখাই आंखाय ये डिसिगो सावो बरफ बानो रो सातटा के समाव जे ताबो नुतो बरम माने 20,000 रो हां बरम माने थेके हायदेबा अबन यागुलो ताबो स्टेट गवर्नमेंट बा एडीसी गवर्नमेंट ननो तैसा बरम दिनान कुनो खुनि तैर रक्तो जाबि ना ओ तो आंखाय रोनाल्ड द बर्मा आर जे एडीसी नि जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुहेल बरफ हेल्प करे रांग रोआनो तो बरफ खाय आनो फुनबाय सावो नरक खाय सबरधना रुनाय आजा डेट खाय माने माने लाय आमायसा सार पाइथांनि सपा पाइथांनि कोनो केजारा नाम जों कि पाहास्ते नखराव न ओ भाई चबा न हिमा का चबा थांनि ओ भाई तिनि गोल्ड मेडल रखि हायमान किन्तु ताम बाहाय मा कथा जोंबायको ताबो खुसिता आमतो बयस पेन्सन थाङैसे बिनि चाकरी जीवनाव चाकरी खाइ पाइ पेन्सन थाङ पाइसे बिनि 61 ताबो बिनि आमतो बयस आमतो मेडल माखांखाय बुसुक खुसियाव नायमो आंले बिन लगे थांजा आं साइथुंनो बिन लगे तामो खायनो ताम खाया पेयंग तांखां आं काले हाबनो माने न पुलान सिमिनो तंगता बिन लगिनो थांकारो रो कम्पिटिसन के आपरो अति साप्रो रगो कोनो बुखारा मा बुखारो जे जुग माने बेबा खातानि बर मांसंगा मेनरो आयान बायरिनि बरनो कोनोको मेजरलो कामका ओंखाय जिनि देशनि आजन गनो आरे समु आखु तो वाचनो माने केजारा बथाय थाइथाङा बजखते के सामान जरा केटा बतो yang प्राइज नाय दङ आंथ' साथुं ए काम नादा मुन्यादा तामु सात जखन तो गेम सुं तंखुगा आपरोगा नों कोनो मुताय दंनो साबन देखाय ओइ को महादेव न तुम तो सिग्न मान कुदियो बन मान रि तंखदा बन सकिलता कोदिन आंखु बाति ना ताबो बाव माका सरे हायना सरे काम गा ताइबो काहाम खलाय मा खामु सरे एकदम हायना आबादो सरे एकदम हायना बिदि किमा आयां नासिं बुमा बति मांका उको मुताबो राइबो गया गरिया मुताय न मानसिक थाया কোনো যেমন কম্পিটিশন খাই মাংস কোনো মতে পাক খাই দিও বাবা পাকা যদি এমন খাইমা বছর তাইসা টক রক রাখারানো নয় মানসিক খাই থাকা ইনকে অবহাকে তিনি লোকেশন থাংতানি তিনি বা এই কিরবই তা থং দি রক মা রক অবর খাইনে কাটা কাসুকা নিলাই आं कोन साउदुइ दं सासि दं आं साउदुइ दं बिचारा रब आनचारा दुजना दं बरब कुनो या बाबा थांदि नि तो ताइबो 4-5 दिन समय दं नों रेस्ट खाइ थांकाय तिनि मनोबल दं বিশ্বাস दं नों माननाय बिचारा रक साका पाथ बिकी बरक साका दा बाबा थांनि दं ताइ समय माहला गाउन तो फादार थांनानि तां गति ताकामादि थांदि बरक सहर गांखाय कुनैनो थांकाता आं बितो नर बया रग कायजाकलाय बया रग कायजाकलाय बया 84 बहुत कुछ সময় বিয়ে হয়েছে 1984 ইন্দিরা গান্ধী কিবা বছর kata steo je tunan kampur okole kapang nui kuno sepsa to kesusu te kapang kapang logo de sepsa pisa su lo hocak man to kuno state government ba esu government logo lo hocak सुबह तो स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी गवर्नमेंट अब मांका एडिसियो खांका बरो मालाय गाव एडिसियो स्टोर मिस्टर बाय
bini orang tangkan ke boro kan sini raja सरकार boro kan मैडम निनी साइना आसुका बॉडी बिल्डर खाइका शक्ति खाइका स्पेशली निनी मुई समय चार थानो को ताम और सारे को ताम खाइ आसु थान खाइका bongkai bahano hongkai bowak bahan अच्छा obono nin to ko hamde gap pun to saya no high pressure to bowak bahan hongkai bo কিন্তু একদম ডিসিপ্লিন তো বুহাই আম তুইনা সারো কাবলো কোন সাপন তো বনিয়া Karena kita sesama minta wak bahan godok. Godok. Mana kau mana soknya. Godok rokang de bermamu tong nai. Bermamu cai onya kai bot mai no tai maya. Bermamu kai bahan a daily nang obini. Daily a ba a phunung to bahan phunung to daily nang nai a bermamu to. অবহাই মইতো খাই যে কোনো লোকেশন জরাও ইয়াকসু গিয়ারো উমারো উমরো খাই না ইয়াকসু গিয়ারো খাই অবহাই জরা রগো আইন ফাতারো থাংপানি জবা খাইনি আপরো রগো কোনো ইয়াকসু গিয়ারো দাং Munonya. मैडम ने मंगी है सर Ani mungka asa da bono.